Allah soit satisfait d'elle et la satisfasse. Comment était le prophète? Sa réponse était brève et éloquente. Kana khuluquhu al-Qur'an. Son éducation émanée provenait du noble Coran. ولما جاء الإسلام جاء ليضع مفاهيم جديدة وتصورات جديدة لعلاقة الإنسان مع ربه وعلاقة الإنسان مع نفسه وعلاقة الإنسان مع الآخر. L'avènement de l'islam est justement daté et voulait inscrire un nouveau concept, une nouvelle terminologie afin de bâtir cette relation tripartite envers Allah, exalté soit-il, envers les autres et envers soi-même. ومن هنا جاءت مقاصد الشريعة لتجعل من هذه العلاقة الثلاثية الأبعاد علاقة سوية تخول للمرء أن يعيش حياة هنيئة سليمة وأن يلقى ربه وهو راض عنه. D'où la nécessité et la présence de ce qu'on appelle finalité de charia, c'est-à-dire finalement pourquoi cette charia. Et l'on ne cesse de déformer et de désinformer au sujet de cette charia, et on ne retient justement que une définition restreinte, peu révélatrice de l'essence de l'islam. هذه الشريعة التي لطالما نتحدث عنها أخذت معنى قدحيا فأصبح من السهل على كل من حل ودب أن يتحدث عن الشريعة في حين أن جوهر الشريعة ما جاء إلا ليقنن ويضع طريقة ومنهاجا يمشي عليه المؤمن. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد مفاهيم وتصورات جاهلية. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de diffuser la parole divine et le message divin, bien sûr, certains termes, certains concepts étaient des concepts et des termes jahiliens. Et la traduction du mot jahiliya par le mot ignorance, c'est une grande erreur. Al-jahlu huna namatun fikri. L'ignorance dans ce cas désigne tout simplement la période anté-islamique, ma qabla l'islam. Il y avait une pensée, sauf que cette pensée n'émanait pas de l'esprit et de la quintessence de l'islam. فقط على أن هذه المفاهيم لم تكن وليدة تصور الإسلامي. ويكفينا أن نجد مفاهيم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا ما كان يقول لأصحابه أتدرون. Souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait des questions à ses prophètes. Ce sont des questions rhétoriques. La réponse, bien sûr, est évidente, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait tout simplement que rectifier la compréhension et le sens que ses compagnons, ridwanullahi alayhim, donnaient à certains mots. Donc on se rappelle tous, كلنا يتذكر حديث من المفلس لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس. Sauriez-vous me dire, pourriez-vous nous dire, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est un déshérité, un démuni, un mouflis, familièrement on disait un fauché, celui qui n'a pas d'argent, et dans le mot fils, on a le mot argent. Et de ce fait, ceux qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قالوا من لا دينار من لا درهم ولا متاع له. Un déshérité, c'est celui qui ne possède rien, qui n'a rien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rectifié le sens de ce mouflis. Et le mouflis, le déshérité de la communauté qui fait partie de la communauté de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, هو ذلك الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. C'est celui qui arrive le jour du jugement dernier en ayant fait des prières, en ayant fait des sadaqats, en ayant fait des zakawat, etc. Sauf que وهذا خطير على أن خلقه لم يكن خلقا إسلاميا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit
Je n'étais envoyé que pour profiter, par faire la bonne éducation, les bonnes manières. ولهذا نجد على أن في هذا الإسلام الحنيف آداب للأكل، آداب للشرب، آداب للجلوس، آداب للمجلس، ما من شيء، ما من طريقة، ما من وضعية نعيشها إلا ولها آداب. آداب الخطبة، آداب المساجد، آداب الجماع، آداب الأكل. C'est parce que l'islam cherche à instaurer une certaine haute organisation de manière à ce que nos pratiques soient efficientes, soient efficaces, qu'il a imposé de bonnes manières dans toutes choses. La manière de manger, la manière de se marier, la manière de fêter, etc. Et لما كانت هذه المفاهيم يجب أن صحح حتى مفهوم الفرح. ما المقصود بالفرح عند المسلم؟ يعيش المسلم حياته في بؤس، لا يفرح بلى. Même la joie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulu en donner une autre perspective. Est-ce que le musulman n'est pas censé fêter, n'est pas censé manifester sa joie, n'est pas censé manifester, faire savoir aux autres que dans notre religion il y a une largesse, dans notre religion il y a tout un travail à faire sur soi, et de manière à ce que cette joie justement manifeste cette appartenance à cette religion. ولما كان للفرح مفهوما خاصا في الإسلام على أنه يأتي بعد كل عبادة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لما وصل إلى المدينة المنورة، وغالبا ما نغفل هذا الجانب، أننا حينما نتحدث عن وصول الرسول صلى الله عليه وسلم نتحدث عن عملين قد قام بهما، عملين جليلين قد قام بهما، ألا هو تدشين مسجده أو بناء مسجده صلى الله عليه وسلم، والمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. Lorsqu'on évoque la hijra des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, l'on pense essentiellement au fait d'avoir construit sa mosquée bénie sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir fraternisé entre l'Ansar et le Muhajirin. Sauf qu'il y a un troisième acte qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هناك عمل ثالث على أنه وجد للمدنيين يعني سكان المدينة المنورة حفلتين أو موسمين في السنة، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومين، يعني بما تحتفلون؟ فأجابوه بأننا نحتفل بهذين اليومين ونبتهج ونرقص ونأكل ونشرب. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أبدلكم الله خيرا منهما. والخير دائما يختاره الله سبحانه وتعالى للمسلمين وللناس عامة. Alors, quand le prophète est arrivé à Médine, les Médinois avaient 2 saisons, avaient 2 journées par an de manière à célébrer leurs fêtes, à manger, à danser, etc., dans l'insouciance. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu parler de ces 2 fêtes, il leur a dit Dieu vous en a donné 2 autres fêtes plus meilleures, plus importantes, plus pieuses, qui vous permet de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمكان المقصود بهما هو عيد الفطر وعيد الأضحى الذي نحتفل به. En l'occurrence, la fête de la rupture du jeûne, عيد الفطر, et la fête du sacrifice. وإذا ما لاحظنا على أن في الإسلام هناك هذه الفرحة، فرحة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما قد اقترنتا بعبادة جوهرية. الأولى أي عيد الفطر بعيد الصيام، بشهر الصيام، والثانية قد جاءت في شهر الحج المحرم، وهي عبادة أخرى كانت آخر الأسس أو الدعائم التي بني عليها الإسلام، وهو الركن الأخير في الإسلام. La fête en islam vient témoigner d'un effort spirituel, physique, la rupture du jeûne pendant tout un mois de jeûne, de prière, de lecture du Nouveau-Coran, et Eid al-Adha, qui bien sûr témoigne lui-même inscrit dans un mois où justement tous les cœurs de chaque musulman, le cœur